verse 18. Nagaingon, kung sa may inyong idili sa yuta, idili usap sa langit. Kung sa may tugutan ninyo din sa yuta, tugutan usap dito sa langit. So, adunay mga pangitabo na mahitabo tungod kay ditugutan nato. Kung adunay usap pangitabo nga bunga sa maling desisyon o binuhatan nga gitawag ko nilugdangan. Tama na nga sulti ko na sa Ginoo. Kung sa inyong idili ko na sa yuta o idili ko na dito sa langit. Kung sa may tugutan na ito dito sa yuta, tugutan po na dito sa langit. So, katulad niyo yung mga positive declaration na dumog ito sa Ginoo, kung tugutan ito, atong Ginoo dito sa langit. Wala itaw buhat sa yawa nga makapasipala, mga banda o mga guba ini giniusang deklarasyon o dekri atubangan sa buhik nga gamanan nga Dios. Kay kining butana, iya kini sa Dios. Yan yung tanan sa pamingkod, gawa sa groom and bride. O na karon sa gitawag o exchange of vows, na din kamong duha makisaad mo sa Ginoo. O alam ko sa mga katawhan nga binaw karon, ining kaminyoon dili ni basta-basta. Base sa pulong sa Dios, normal na sa tao karon kanang ipon-ipon. Mao kanay kasagaran do sa mga tao karon. Ginormal na sa tao kana magkuyo, magtiayon nga ipon-ipon, wala pay pasal. Pero hinumdumi sa Bible, gitawag na siya og sexual immorality. Nagtuutan nga mga killer, murderer, mo'y maiperno. Kung sultihan ta mo, pag sexual immorality, walay luna sa gingharian sa Diyos. Kaya ang kaminyoon, balaan na atubangan sa Ginoo. Kaya ka na inyong isulti karon, nadungog mo sa Ginoo. O gani, dagang mga tao karon, bumawa na gugma, magpaanol, kasi bukayan mo divorce. Sa tao lang na, how about Ginoo? Langit, tagsakpo na ito ang langit, dahil Ginoo na nakasaka. Mana nga kumusol ta kaminyoon, manay uli ay, Edson, Ivy. Wanay uli ay na. Tama na nga, isip simbolo sa inyong panag-iusa, magkubot ka mo sa inyong kamot. Karon Edson, ako kasultihan, sa imong pagdawat ni Ivy, natas presensya sa Ginoo karon, kaya nga ang Ginoo nga mangita kasulatan, mangita na sa imong isulti. Sa panahon, mahukman ka sa Ginoo, ang iyang paninglan, ang atong ginasulti, atubangan sa Diyos. Kaya Ginoo hindi sulat kay Diyos siya. Mao na nga sa tao, dunay kontrata, kaya ano ang tao limang saliban. Kaya Ginoo, mga tubang taniya, hukman taniya, base sa akong isulti. Mao na Edson, ini kaminyon, dili basta-basta. Sa imong pagtawag ni Ivy, ingon nga imong asawa, imo pang igasaad kanimo karon. Sa pagigugma kaniya, ingon nga gigugma ni Kristo ang iyang iglesia. Sa pagpanalipod kang Ivy, sa tibok niyang kinabuhi, pagtuman sa imong responsibilidad, ingon, kaulo sa pamilya o pundasyon sa inyong panimalay. Nga, kamatayon lang makabulan. Sa ganun po, away mo, pero kini, saan sino, kaya ba nimong muabot kantos sa kamatayon, na mo'y makabulan ba ninyo? Imo ba kini ikasahan? Ako, ikasahan. Sa diyan mo ni isaan, isulti kini kang Ivy. Ivy, magasaad ako kanimo, sumala sa pulong sa Dios, magabiya sa akong amahan ug inahan, ug magtipon nganha kanimo aron mahimong imong bana. Ako usab magahimo niing pakisaad ug kabinan nga akong tumanon ang responsibilidad isip responsable nga ulo sa pamilya ug magadarog ingon nga maoy pundasyon sa panimalay ug si Kristo
nga pinakapundasyon sa atong panaghiusa. Nga higugmaon, ampingan o panggaon kung ikaw gikan karon hangtod sa umabot. Kamatayon lang ang magabulag kanato sa ngalan ni Jesus. Amen. Palapakan ako rin. Kaibi sa imong pagkawat ni Jesus Iso. Ingon nga imong bana. Yawa ko ikaw pagsakitan ngadto kaniya. Diha o diha ko sa Ginoo. Magatawag kaniya ang imong ulo. Gano'n si Edison may ulo. Ini kaminyon sa tibok imong kinabuhi. O kamatayon lang ang magulang ninyo. Isaan ba ninyo ni Ibe na kamatayon lang ang magulang ninyo? Ako isaan. O isulti, ito ba may Edison? O isulti niya? Edson, magasada ko kanimo, sumala sa pulong sa Dios, musugnitar sa akong kaulingon o magatahon nga haaligo. Ingon nga ulo sa pamilya o pundasyon sa panimalay o si Yesu Kristo ang pinakapundasyon sa atong panagtipon. Ako sa bisaan nga silbihan o higugmaon ko ikaw, ingon nga mahimo nimong asawa. Di kay hiningkat na hangtod sa umaabot, kita magahiusa. O kamatayon lang ang magpahimulag kanato sa ngalan ni Yesu Kristo. Wow, palapakan ako si Ibe. O karon ato na ta sa pagbaylo sa sinisig. O ako expect ninyo, kaya na mga tao nagpakasal pero kasabot sa seremonyas. O sa mga sinisig.